आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुछन अतीश कुमार सतपथी। जुहार पहला मुखिया खबर। कुशली अर्धकुशली और अणकुशली श्रमिक मानकर मजूरी बढ़ाले केंद्र सरकार। दुर्गम इलाकान शेष लोकर पाके जनकल्याणकारी योजनार सुफल पहुंचावर लगी सरकार नैछन संकल्प कहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। स्वच्छता क्षेत्र ती बढ़िया काम लगी ओडिशा के प्रशंसा कले केंद्र जलशक्ति मंत्री। और पश्चिम ओडिशार जिला मन को आवा 24 घंटा भितर घड़घड़ी सहित वर्षा हेबा बोली पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना। एथर पूरा खबर। श्रमिक खास करी असंगठित क्षेत्र श्रमिक मानक लगी केंद्र सरकार सर्वनिम्न मजूरी के बढ़ाईछन। दरदाम के नजर थी रखी करी निया पदक्षेप निर्माण परिमल लोडिंग और अनलोडिंग क्षेत्र अणकुशली श्रमिक माने दिन को 783 टंका और अर्धकुशली श्रमिक माने दिन को 868 टंका मजूरी पाइबे। सेंता कुशली क्लरिकल और वाचार वार्स श्रमिक मानकर दिनकर मजूरी 954 टंका और उच्च कुशली श्रमिक मानकर दिनकर मजूरी 1035 टंका हेबा बोली सरकार तरफ कहुई। ये बढ़ीथिबार मजूरी आवा मासर 1 तारिख नु लागू हेबा। शेष थल लगी गला एप्रिल मासे श्रमिक मानकर मजूरी बढ़ा जाइथिला। शिल्प क्षेत्र श्रमिक मानकर उपभोक्ता दरदाम सूची आधार थी केंद्र सरकार मजूरी समीक्षा करसन। दुर्गम इलाकान थिबार शेष व्यक्ति तक जनकल्याणकारी कार्यक्रम मानकर सुफल पहुंचाबार दिगे काम करबार के केंद्र सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कहिछन। आज ओडिशा गस्ती आसिकरी श्री नड्डा भुवनेश्वर ठाने बुद्धिजीवी सम्मेलन न बीजेपी सदस्यता अभियान बाबदे आलोचना करबार उल्गुने कहिछन जे बीजेपी गोटे गणतांत्रिक दल आदर्शवाद उपरे विश्वास करसी। देशर एकमात्र राजनीतिक दल भावे बीजेपी समस्तंकर समर्थन हासिल करिछि। श्री नड्डा कहिछन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वती एच देश पृथ्वीर 5 नंबर बड़ अर्थव्यवस्था ती परिणत होइछे। खूब जल्दी देश 3 नंबर बृहत अर्थव्यवस्था ती परिणत हेबा बोली से कहिछन। केंद्र सरकार लोक स्वास्थ्य शिक्षा वगैर भिन्न भिन्न सुविधा जोगाबार दिगे काम करुछन। 70 वर्ष अतका बयसर लोक आयुष्मान योजना ती सामिल करा जाइछे। आगे इथि 6 कोटी अतका वयस्क लोक जोड़ाबार लक्ष्य रखा जाइछे बोली केंद्र स्वास्थ्य मंत्री कहिछन। सूचना अनुसार श्री नड्डा राज्य बीजेपी सभापति सहित मंत्री सांसद विधायक कर्मकर्ता मान संगे विचार विमर्श करिछन। ई गस्त समयाथी केंद्र स्वास्थ्य मंत्री संगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल बहुत वरिष्ठ नेता और कर्मी माने जोग देथिले। तमाखु वर्जन क्षेत्र उत्तम प्रदर्शन लगी ओडिशा के सारा देश 2 नंबर ठान मिली। विश्व तमाखु वर्जन दिवस उल्गुने भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजन लगी केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 3टा संस्था तरफ ओडिशा के मान्यता दि जाइए। जातीय स्वास्थ्य बीमा मिशन निर्देशिका आराधना पट्टनायक और अलगा अतिथि माने ओडिशा सरकार प्रतिनिधित्व करुथवार जनस्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्र को मानपत्र उपढौकन देकरी सम्मानित करथिले। गला मे मासर 20 तारिख नु जून 5 तारिख तक विश्व तमाखु वर्जन पक्ष समयाथी सारा देशे नियाजितबार पदक्षेप आकलन अनुसार ओडिशा के सम्मान दिया जाइछे। राज्य राजस्व परिषद अधीन 1,31,000 अतका मामलार विचाराधीन थिबार जना पड़िछे। राजस्व परिषद सभ्य सीजे वेणुगोपाल तरफ हाईकोर्ट न दाखल कर सत्यपाठ नईटा जना पड़िछे। स्वतंत्र मामला मानकर विचार लगी 4टा डिविजनल कोर्ट रही बेले बहुटे मामला मानकर वैषयिक कारण प्रारंभिक शुणाणी थी डेरी होतबार सत्यपाठ थी कहुई। आपण माने खबर सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र। स्वच्छता क्षेत्र देशे ओडिशा उन्नत प्रदर्शन करिछे बोली केंद्र जलशक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल कहिछन। पुरी जिल्लार स्वांडो ठाने स्वच्छता ही सेवा अभियान अवसर गोटे जनसभा से कही ओडिशार पाखापाखि सबु गाँव शौचालय निर्माण करा जाइछे। स्वच्छता अभियान सफलता थी महिला मानकर बड़ भूमिका रही। स्वच्छता गोटे प्रकार सेवा हेबार सहित सुरक्षा भी ला बोली श्री पाटिल कहिछन। मंत्री श्री पाटिल गस्त समयाथी उत्कलमणि गोपबंधु दासकर जन्मस्थान स्वांडो गाँव एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम थी चारारोपण अभियान थी भाग नहीं। से उत्कलमणि स्मारकी संग्रहालय और विद्याधरपुर गाँ परिदर्शन कर
କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାଟିଲ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ନୂଆପଡ଼ା, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏତାର ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଶ୍ରୀ ପାଟିଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍। ଏ ବାବଦେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ପିଇବାର ପାଣି ଯୋଗାଣ, ଜଳ ଉତ୍ସର ପୁନରୁଦ୍ଧାର আর ଜଳ ସମ୍ପଦର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ବାବଦେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଜଳଶକ୍ତି ବାବଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଥିର ବାବଦେ ବିଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ଲାଗି 3ଟା ବ୍ଲକର 52ଟା ଗାଁର ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା। ଏ ବାବଦେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ତୟାରୀ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ 17ଟା ବିଭାଗ ସାମିଲ ହେବେ। ଏନ ରାଜସ୍ୱ, ପରିବହନ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବାଗିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ହେନ୍ତା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରାଯିବା ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଥିର କରାଯାଇଛି। 17ଟା ବିଭାଗର ଜରିଏ 25ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଯୋଗ୍ୟ ଗାଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର, ସଡ଼କ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନ ସମିତି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ତିଆରି ଲାଗି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏତାର ସହିତ ସହରର ଗୋଲବଜାର ଇଲାକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଦୋକାନମାନଙ୍କରୁ ବେଆଇନ ଘୋଷିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇକରି ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। 2013 ମସିହାରୁ ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାରକେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେନ୍ତା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଲ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏନ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯାଇଥିଲା। ଇନ 31 ଜଣ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାତି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିବିରକେ ନଗରପାଳ ଉଜ୍ଜବଳ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବା ପକ୍ଷ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଅଭିଯାନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସଫେଇ ମିତ୍ର ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପ ପାଠ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର କରାଯାଇଥିଲା। ଇନ ଗ୍ରାମୀଣ ସଫେଇ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରିମଳ ସରଞ୍ଜାମ ଦିଆଯିବାରୁ ଗୋଟିଏ ସଚେତନତା ପଟୁଆରା କରାଯାଇଥିଲା। ହେନ୍ତା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମନା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଯାନରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ନିରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ସାଇକେଲ ଆରୋହୀମାନେ କମନା କଲେଜରୁ ବାହାରିକରି ଟିକରପଡ଼ା ତକ ଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବାବଦେ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିରେ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବନ୍ଦରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଇନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିକରି ପୂଜାକେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାଥି କରବାର ବାବଦେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏସ୍ପି ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାନାର ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହେନ୍ତା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣଥି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ କରବାର ଲାଗି ପ୍ରଶାସନର ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କର ବୈଠକରେ ଥିର କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ସମିତି ଜିଲ୍ଲାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ପ୍ରଜାନଗର ଆଉ ବେଲପାହାଡ଼ ସହରାଞ୍ଚଳର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ, ପିଇବାର ପାଣି ଯୋଗାଣ, ଦରକାର ଜାଗାନ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାବାର ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆବଳି ସୁନୀଲ ରଣବଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଆଉ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦିଗେ କମିଟିମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାରକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ମାସର 13 ଆଉ 14 ତାରିଖ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ କରାଯିବା ବୋଲି ବୈଠକନ ଥିର କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣା କଟକର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରାଯାଇଛି। ଏଥି 369 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଶିବିରନ 15ଟା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ 178 ଜଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ 8ଟା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ 122 ଜଣଙ୍କୁ ବଛାଯାଇଥିଲା। ଶିବିରନ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। केंद्र सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तरफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जरिए एच कलाहांडी जिला मुख्य चिकित्सालय महालिया स्वास्थ्य जांच शिविर कर इन हृदरोग पीड़ित 18 वर्ष कम बयसर कलाहांडीर आखरपाखर इलाकार 102 जन छुआ आसी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अनुबंधित नारायण हृदयालय मुंबई हृदरोग विशेषज्ञ माने छुआ मानकर स्वास्थ्य जांच करथिले। बौद्ध जिला पौड़ा हल संरक्षित जंगल गलाकेल गोटे कल्लापतरिया बाघ मलादे उद्धार करके जंगल कुचुड़ा लेंगेरपा रास्ता ठाप कर खबर पाई जंगल विभाग अधिकारी माने घटना जगह पहुंची ये बाघर स्वाभाविक मृत्यु होतिबार वनखंड अधिकारी देवप्रिय कंप कहिछन। बंगोपसागर बनी लघुचापर बले राज्यर भिन्न भिन्न इलाका वर्षा जारी रही केतेटा जिल्लान अति प्रबल वर्षा रेकर्ड कर लघुचाप धीरे धीरे दुर्बल होउछे बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सूचना मिली। एवं 24 घंटा भितर बलांगीर नुआपड़ा बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ कंधमाल सहित दक्षिण और समुद्रकूलिया जिला माने घड़घड़ी सहित वर्षा होगा बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी कर मुख्य खबर फेर है।
कुशली अर्धकुशली अणकुशली श्रमिक मानकर मजूरी बढ़ाले केंद्र सरकार स्वच्छता क्षेत्र में बढ़िया काम लगी ओडिशा के प्रशंसा कले केंद्र जलशक्ति मंत्री और पश्चिम ओडिशा जिला मानक आवा 24 घंटा भितर घड़घड़ी सहित वर्षा हेबा बोली पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना। आज आंचलिक खबर शेष है। जुहार।